السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں جناب حامد کرزئی صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے ریلیوں کا موسم، سفرناک، لمحہ بے فکریہ اور خبروں پر تبصرہ. لیکن سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے معزز مہمان حامد کرزئی کے ساتھ. جی جناب کرزئی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کروں کہ آج جو ہماری اور آپ کی بات ہوگی اس کے درمیان میں یہ چار چچورے بیچ میں کچھ نہیں بولیں گے. کیا کہا آپ نے؟ یہ چار چچورے ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے. اچھا، چچورے نہیں ہوتا، چھچورے ہوتا ہے. یا خدا، کابل میں بھی تلفظ ٹھیک کرواؤ گے. اچھا، بات ہم نے نہیں نہ کرنی یار، یہی کہہ رہے ہیں وہ. اچھا جی سر. کوئی نہ بولے یار، معزز مہمان سے بات ہو رہی. ٹھیک ہے، میں بولیا ہوں. اب آپ نے انہیں چھچورے کہا ہے، یہ آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. اچھا، ہم دونوں نے نہیں، وہ بولتے رہے. چاروں کہا ہے، چاروں چھچورے. اچھا، چاروں نے نہیں بولنا، سنے نا. میں تو چپ ہوں. سانو لوڑ کی بولن دی، اسی بول کے کیڑا کوئی نام لے لینا. اردو میں بات کرو. ہم نے بول کے کون سا انعام لینا ہے سر؟ اس سے بہتر خاموشی. آپ ان سے معذرت کریں، آپ نے انہیں چھچورے کہا، یہ آپ کو بولنے دیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم بات نہیں کریں گے. نہیں، سانو لوڑ کی بولن دی، تسی گل اور ایک بار نہیں، انہوں نے تین بار یہ کہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شکریہ. نہیں، تسی گل شروع کرو. اب سانو لوڑ نہیں بولن دی. اچھا، ان سے بات کرنی ہے کہ نہیں؟ کرو جی، کرو. اسی نہیں کرنی. انہوں نے تو کرنی ہے نا، اسی نہیں سر، تسی گل کرو. وہ تو وہی میں یہاں پر بیٹھ کے کہتا نہیں بجاؤں گا یار. اتنی دیر سے میں برداشت کر رہا ہوں یار. آپ انہیں اور چھچورا کہیں. اور چچورا نہیں کہتا ہے. میں جاؤ، میں تم سے بات ہی نہیں کرتی ہے. جاؤ. کرتی ہے. پہلے ہمیں وہاں پر ہم امریکی فوج نہیں بات کرنے دیتا، یہاں پر یہ بات نہیں کرنے دیتا. میں جاؤں تو جاؤں میرا جذبات نہیں ہے یار. بڑا لاڈلا جیا کرزئی ہے. کبھی آپ پاکستان کے دوست بن جاتے ہیں، بڑے خیر خواہ اور ہمدرد بن جاتے ہیں. دلی جاتے ہیں تو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. آپ کا کوئی دین ایمان ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ میری بات کو سیریس نہ لیں. پھر مجھے میری بیوی سیریس نہیں لیتی، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک بات ہے جو ہم مسلطن کہتے ہیں، جس کو ہماری ڈپلومیسی کہتی ہے. پیچھے رضائی ڈگن لگی تھا. یہ رضائی ہے، تم شرم کرو. وہ رضائی ہے، یہ خدا کی قسم رضائی ہے یار. میری بات تو سنو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ رضائی ہے. چلو ایتھے ہن ویچن نہ لگ پینا. میں نے ویچی رضائی. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں 5000 کا لایا ہوں، تم 3 میں لے لو. نہیں کہہ سکتا تھا. نہیں، میں نے 3000 میں نہیں لیتا تو 1500 میں لے لو. کہہ سکتا تھا نا. ہاں جی، کہہ سکتے تھے. اخیر انہوں نے 1300 دی دے کے چل جانا. 1300 لے گا، 1300 کی لے گا. نہیں، ابھی گل کیتی ہو، اللہ دی قسم میں گل کیتی ہے. او بھائی معافی، میں نہیں لڑی. 100 روپے 100 روپے پہ آگے. 50 دئیے. آپ 50 دے دے. اے بھی نہیں نکلنے سارے. 30 لے لے بکا دے بات. اچھا جی سر، چھوڑ دیں، آ جائیں ادھر پلیز. آپ مجھے ڈرامے باز نہ سمجھے. دیکھیے، ڈرامے نہ ہم نے کیے ہیں نہ میں آتے ہیں. اور کیا کیا آپ نے؟ نہیں. آپ پاکستان کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں. ہم نے آپ کو پناہ دی، اتنی دیر اپنے پاس رکھا، اور جب آپ کے پیچھے فورسز آئیں ہم نے موٹر سائیکل پہ آپ کو فرار کروایا. بھول گئے آپ؟ دیکھیے، کوئی اس طرح کا سوال آپ مجھ سے کریں کہ جس کا کوئی مطلب ہو. ایشوریہ رائے کو ملے آپ؟ گودی ہوئے تو کرزئی ہے. کیسے سر ایسے جی؟ آپ نے یہ جو چوگا پہن رکھا ہے، اس کے بازو باہر کیوں ہوتے ہیں؟ لباس کی پایا ہے نہیں یار. یہ افغانی ہے تو سپر مین ہے. یہ سپر مین ہوا سیکٹ بھی بنا لے. یہ سپر مین جو میرا اگلے دن کر گئے یا بابا تو جا کے مانگتے نہیں بھلا ہو بچہ نہیں. یہ سپر مین اٹھ کے نا گھر فون کرتا، میں ٹالی چ پھسیا، میں کٹ لو. تیرا پیو ٹالی پھنسیا ہے. میں ہاتھ اٹھا دوں گا اس کو، اور یہ مجھے جانتا نہیں ہے. اچھا، بڑی مہربانی. آپ جیسی لڑکیاں مجھے یہ بتائیے کہ سبق سناتے سناتے گانا کیوں سنانا شروع کرتے؟ Sir, actually, A plus B is equal to, if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to, wanna be my chamachalo, wanna be my chamachalo. سر میرا خیال ہے اسی طرح امریکی فوجیوں کا دل لگاتے ہیں. کدی کدی دل لاندے نے تے کدی کدی دا. دا کیا دا؟ دس از دا اینڈ دا. وہ پشتو والا دا نہیں کہہ رہے. اور دوسرا دا نک تک دھا. دگ دا دگ دھن دھن کدا دگ 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 کدا دگ 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 کدا دگ 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 کدا. یہ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ دگ دگ دا دگ دا دگ دگ کدا دگ دگ کدا دگ دگ دا.
चंगे भले डांसर ने मानम सलामे इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। रेखा दे अब्बू लगे हो जी करजई साहब, आप पैदाइशी करजई हैं कि हालात ने कर दिया है? पैदाइशी करजई ने दाई दे पैसे नहीं देते अजे तक। क्या फजूल बात है। खुसरे उधार नच के गए सी ना। हाँ नाले नाचदे सन नाले बादुआं दे सन बेड़ा गर्क होवे तुहाडा नहीं खराब होवे। खुसरे ने अज तक अपनी डायरी च लिखा 1500 हमद करजई अल रहिंदा। जी क्या आप अफगानिस्तान में रिक्शा भी चलाते थे? हाँ जी मुंह नाल हद अदब गुस्ताफ, हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे हद्दे हद्दे। ये आपने ये हरकत क्यों की? तो ये मेरे सामने ढोल बजाएंगे तो जाहिर है हरकत तो। नहीं, आप क्यों म्यूजिशियन है? हाँ मैं भी म्यूजिशियन हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते? ये जी तोरा बोरा च बह के पत्थर बजाउंदा जी। चौबदार जी आली जा। मान सिंह किधर है? मान सिंह लंडे गया है आलमपना। क्यों? आपके लिए नई पोशाक लेने। बड़ा गरीब बादशाह माना को खंघ वाला सिरप पींदा वे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ क्या ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰੌਂਠਾ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਪੱਕਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। अच्छा शहनशाह आलम, आपने तलवार इस काम के लिए रखी हुई? हाँ तलवार ने तो अंडा भी फ्राई कर लेते। और वड्डी ईद वाले दिन बूहा खड़काउंदा बच्चे कहंदे अम्मी ओ तलवार वाला बादशाह आया। ईद ते तलवार ना करदम भी कर देन बच्चे को कहंदे ने 5-5 रुपए दो मैं तलवार गायब करूं। अब्बा हजूर क्या है? मेरा फिल्म देखने को दिल करता है। लक्ष्मी चौक चलते हैं, 2 घंटे उधर मांगते हैं, फिर उसके बाद फिल्म देखेंगे। अच्छा पहले मांगोगे फिल्म के लिए पैसे? हाँ जी। मुझे सिनेमे जी शहनशाह ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। अली जा क्या है फरियाद हो? ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਹ 'ਚ ਨੱਚਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ। अब्बा हजूर क्या है? अपनी जवानी में आपने शायरी भी की है। बहुत शायरी की थी आलम पना ने, एम ही कमजोर नहीं हुए। आलम पना शेर सुनाते होते थे महफिल में, वहाँ बह जा होती थी तो कैसे बह जाए। चौबदार जी आली जा। फरियाद सुनी जाए ये जो लंडी कोतल में तम्बाकू बेचने वाले की। अली जा कोई तता हुआ कलाम पेश करेंगे। तथा हुआ क्या? कलाम पेश करो बगैरता। अली जा क्या है? अब आप बहुत गरीब हो गए हैं, फिर आपकी शान और शौकत खत्म हो गई है, आप ये दरबार छोड़े और दूर कहीं जंगलों बेआबानों में चले जाएं। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ, आयुषियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। सीने में गम दिल में धुआं। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ। वाह वाह कीम साहब, सुभान अल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ।
حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ماڈرن ہسٹری کے مختلف ادوار میں ریلیاں اور جلسے جلوس اپنی جادوگری دکھاتے چلے آئے ہیں. بے شمار انقلابات ایسے ہیں کہ جن کا نقطہ آغاز ایک چھوٹی سی ریلی, ایک چھوٹی سی واک کی شکل میں سامنے آیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے کے پورے سیاسی لینڈسکیپ کو چینج کر کے رکھ دیا. آج اسی حوالے سے ہم تاریخ کا سفر طے کرتے ہوئے مختلف ادوار کی سیاسی ریلیوں اور واکس کا تذکرہ کریں گے, اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ کل ان کی ریلی ہے. اس حوالے سے ہم ان کے نظریات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ فرینچ ریولوشن, ایک اسی طرح کی ریلی جس میں باسٹیل نامی ایک قید خانہ تھا, جس سے اس وقت کے شہنشاہ فرانس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ بنا رکھا تھا کہ وہ اپنی مخالفین کو وہاں پر قید کرتا تھا, اور اس جیل خانے کو آئیکن سمجھا جاتا تھا اس وقت کے اقتدار اور شان و شوکت کا. یہ 14 جولائی سن 1789 کی بات ہے, جب تقریباً 1000 لوگوں نے پیرس کے عین وسط میں یکجا ہو کر, اکٹھے ہو کر ایک ریلی نکالی اور بستیل پر حملہ کر دیا, اور اس ایک ایکٹیویٹی نے فرینچ ریولوشن کو ٹریگر کر دیا تھا. پھر اس کے بعد یونائیٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت امریکہ برطانیہ کی کالونی تھا, اور برطانوی راج نے جو ٹیکسز کی بھرمار کر رکھی تھی اس کے خلاف ایک مشہور احتجاج تھا, اور یہ انوکھا احتجاج تھا اپنی طرز کا. اسے بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ 16 دسمبر سن 1773 کی بات ہے, جب مظاہرین نے یکجا ہو کر ایک ریلی نکالی, اور چند لوگوں نے اس وقت ہاربر میں کھڑے 3 برطانوی جہازوں پر انتہائی رازداری سے قبضہ کر کے اس پر موجود 45 ٹن چائے سمندر میں غرق کر دی. اور یہ ایک بہت بڑا احتجاج تھا جس نے امریکی آزادی کی راہ ہموار کی. پھر اس کے بعد ایک بڑی مشہور لانگ مارچ ماؤ زے تونگ کی ہے, کہ جس نے ماڈرن چائنا کی بنیاد رکھی. ایک ٹرین مارچ بڑی مشہور تھی لینن کی, اس نے بھی انقلاب کی راہ ہموار کی. ایک بڑی مشہور ریلی سالٹ ریلی کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ تھی کہ جس میں گاندھی نے انگریز سرکار کی طرف سے نمک کے اوپر ٹیکس عائد کیے جانے کے خلاف ایک ریلی نکالی. یہ 23 دن تک جاری رہی. اس نے 240 میل کا فاصلہ طے کیا, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 60,000 افراد کو جیل میں ڈالا گیا, جن میں سے ایک گاندھی جی بھی شامل تھے. گاندھی نے اس مشہور زمانہ سالٹ مارچ کو لیڈ کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ بن گئی. ایک اور بڑی مشہور ریلی آئی ہیو اے ڈریم ریلی تھی. یہ مارٹن لوتھر کنگ بہت بڑا مدبر تھا, بلیکس کا لیڈر تھا. ہیومن رائٹس کی تاریخ جب بھی مرتب ہوگی اس شخص کا نام سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ اگست 1963 یعنی 1963 کی بات ہے, اور اس میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی, اور یہ پیسفل ریلی تھی. یہی وہ ریلی تھی جس نے اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو سول رائٹس لیجسلیشن کو سنجیدہ شکل دینے پر مجبور کر دیا تھا. پھر ایک اور بڑی مشہور ریلی برلین وال پروٹیسٹ ریلی ہے. 28 سال تک گرا ہوا یہ آئرن کرٹن صرف 3 ہفتوں کی جدوجہد کے بعد اٹھا لیا گیا, گیٹس کھول دیے گئے, اور وہ کام جو بڑے بڑے ٹینک اور توپیں نہیں کر سکیں, مٹھی بھر لوگوں نے صرف 3 ہفتوں کی کوشش سے کر دکھایا. اب التحریر سکوائر پہ جو کچھ ہوا, اس کا آغاز بھی صرف 50,000 لوگوں سے ہوا تھا, لیکن الٹیمیٹلی یہ بڑھتا چلا گیا, اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کتنی پرانی, تقریباً نصف صدی کا قصہ تھا, حسنی مبارک کی حکومت اس کو ٹاپل کر کے رکھ دیا. چنانچہ یہ جو ریلیاں ہیں, اگر آپ غور کریں تو وہ کام, وہ انقلابات جو جنگیں نہیں لا سکتی, وہ کام جو اسلحہ اور ہتھیار نہیں کر سکتے, وہ لوگ, مٹھی بھر لوگ جب یکجا ہو کر چل پڑتے ہیں تو انقلاب اپنا رستہ خود متعین کرتا چلا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جیسے میں نے عرض کیا ہے ریلیز کی ایک بھرمار شروع ہو چکی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے
तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। खान साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि इमरान खान की वजह से पूरी अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब हामिद करजई साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज की शो में शामिल है रेलियो का मौसम, सफरनाक, लम्हा बेफिक्रिया और खबरों पर तबसरा। लेकिन सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हामिद करजई के साथ। जी जनाब करजई साहब, कैसे हैं आप? पहले तो मैं एक चीज क्लियर करूं कि आज जो हमारी और आपकी बात होगी इसके दरमियान में ये चार चिचोरे बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कहा आपने ना? ये चार चिचोरे एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, चिचोरे नहीं होता, छिछोरे होता है। या खुदा, काबुल में भी तलफ्फुज़ ठीक करवाओगे? अच्छा, बात हमने नहीं ना करनी यार, यही कह रहे हैं वो। अच्छा जी सर। कोई ना बोले यार, मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बात हो रही, ठीक है? मैं बोलिया वहाँ। अब आपने इन्हें छिछोरे कहा है, ये आपको बात नहीं करने देंगे। अच्छा, हम दोनों ने नहीं, वो बोलते रहे। चारों का है, चारों चिचोरे। अच्छा, चारों ने नहीं बोलना, सुने ना? मैं तो चुप हाँ। सानू लोड़ की बोलन दी, असी बोल के केड़ा कोई नाम ले लेना। उर्दू में बात करो। हमने बोल के कौन सा इनाम लेना है सर? इससे बेहतर खामोशी। आप इनसे माजरत करें, आपने इन्हें छिछोरे कहा, ये आपको बोलने वो तो कह रहे हैं कि हम खामोश रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे। नहीं, सानू लोड़ की बोलन दी, तुसी गल और करो। एक बार नहीं, उन्होंने तीन बार ये ठीक है, ठीक है, नहीं शुक्रिया। नहीं, तुसी गल शुरू करो। अब सानू लोड़ नहीं बोलन दी। अच्छा, इनसे बात करनी है कि नहीं? करो जी, करो। असी नहीं, ऐसी नहीं करनी। उन्होंने तो करनी है ना, असी नहीं सर, तुसी गल करो। वो तो वही मैं यहाँ पर बैठ के कहता ही बुझाऊंगा यार, एक तरीके से मैं पता कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ यार। आप उन्हें और छिछोरा कहें। और चिचोरा नहीं कहता है। मैं जाऊँ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती है, जाओ। करती है, करती है। पहले हमें वहाँ पर हम अमेरिकी फौज नहीं बात करने देता, यहाँ पर ये बात नहीं करने देता। मैं जाऊँ तो जाऊँ, मेरा जज्बात नहीं है यार, बड़ा लाडला जिया करजई है। कभी आप पाकिस्तान के दोस्त बन जाते हैं, बड़े खैरख्वाह और हमदर्द बन जाते हैं। दिल्ली जाते हैं तो हमारे खिलाफ बातें करते हैं। आपका कोई दीन ईमान है कि नहीं? तो पहली बात तो ये कि आप मेरी बात को सीरियस ना ले। फिर मुझे मेरी बीवी सीरियस नहीं लेती, आप क्यों ले रहे हैं? बात ये है कि ये एक बात है जो हम मसलतन कहते हैं, जिसको हमारी डिप्लोमेसी कहती है। पीछे रजाई डिगन लगी था। ये रजाई है, तुम शर्म करो। वो रजाई है, ये खुदा की किस्म रजाई है यार, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया यार? वो रजाई है। चलो इतने हुण वेचन ना लग पैना। मैंने वेची रजाई। मैंने आपको ये कहा है कि मैं 5000 का लाया हूँ, तुम 3 में ले लो। नहीं नहीं, कह सकता था। नहीं, मैंने चलो 3000 में नहीं लेता तो 1500 में ले लो, कह सकता था ना। हाँ जी, कह सकते थे। अखीर इन्होंने 1300 दी दे के चल जाना। क्या हो, 1300 की लेगा? 1300 की लेगा? नहीं, अभी गल की थी, अल्लाह की कसम। मैं गल की थी, भाई माफी मैं नहीं लड़ी। 100 रुपए पे आ गए। 50 दइए, आप 50 दे दे। ये भी नहीं निकलने साढ़े। 30 ले ले मुकालेबाज। अच्छा जी सर, छोड़ दें, आ जाएं इधर प्लीज। आप मुझे ड्रामेबाज न समझिए। देखिए, ड्रामे ना हमने किए हैं, ना हमें आते हैं। और क्या किया आपने? नहीं। आप पाकिस्तान के एहसानात का बदला चुका सकते हैं। हमने आपको पनाह दी, इतनी देर अपने पास रखा, और जब आपके पीछे फोर्सेज आई, हमने मोटरसाइकिल पे आपको फरार करवाया। भूल गए आप? देखिए, कोई इस तरह का सवाल आप मुझसे करें कि जिसका कोई मतलब हो। ऐश्वर्या राय को मिले आप? गोदी में तो करजई है इन्हें। कैसे सर ऐसे जी? आपने ये जो चोगा पहन रखा है, इसके बाजू बाहर क्यों होते हैं? लिबास की पाया है नहीं यार, ये अफगानिया तो सुपरमैन है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹਵਾ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜਬ ਅਬ ਹਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਹੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, मैं टाली 'ਚ फंसया, मैंने ਕੱਢ लो। तेरा प्यो टाली 'ਚ फंसे है। मैं हाथ उठा दूंगा इसको, और ये मुझे जानता नहीं है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। आप जैसी लड़कियां मुझे ये बताइए कि सबक सुनाते सुनाते गाना क्यों सुनाना शुरू करें? Sir, actually A plus B is equal to, if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to, wanna be my chamachalo, wanna be my chamachalo, wanna be my chamachalo, wanna be my chamachalo. सर मेरा ख्याल है इसी तरह अमेरिकी फौजियों का दिल लगाते हैं। कदी कदी दिल आंदे ने ते कदी कदी दा। दा क्या दा? दिस इज दा एंड दा। वो पश्तो वाला दा नहीं कह रहे, और दूसरा दानिक तिक धा दगदा दगधिन दिन कदा तक धक 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 धक। ये क्या बेइज्जती कर रहे हैं? धक 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 धक।
चंगे भले डांसर ने मानम सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। रेखा दे अब्बू लगे हो जी करजई साहब आप पैदाइशी करजई हैं कि हालात ने कर दिया है? पैदाइशी करजई ने दाई दे पैसे नहीं देते अजे तक। क्या फजूल बात है। खुसरे उधार नच के गए से ना हाँ नाले नचदे ते नाले बादुआं दे देन बेड़ा गर्क होवे तुहाडा कान ही खराब होवे। खुसरे ने अज तक अपनी डायरी च लिखा 1500 हमद करजई रहना है। जी क्या आप अफगानिस्तान में रिक्शा भी चलाते थे? हाँ जी मुंह नाल हद अदब गुस्ताख हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे हद्दे हद्दे। ये आपने ये हरकत क्यों की? तो ये मेरे सामने अगर ढोल बजाएंगे तो जाहिर है हरकत तो नहीं, आपकी म्यूजिशियन है। हाँ मैं भी म्यूजिशियन हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते? ये जी तोरा बोरा च बह के पत्थर बजाउंदा जी। चौबदार जी आली जा। मान सिंह किधर है? मान सिंह लंडे गया है आलमपना। क्यों? आपके लिए नई पोशाक लेने। बड़ा गरीब बादशाह माना को खंघ वाला सिरप पींदा वे ओनू कहंदा थोड़ा जिहा दई मैनू जो ना दे ओनू कहण दिंदा मैं तेरा बादशाह हूं क्या। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰੌਂਠਾ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਪੱਕਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। अच्छा शहनशाह आलम, आपने तलवार इस काम के लिए रखी हुई? हाँ तलवार ने तो अंडा भी फ्राई कर लेंगे। और वड्डी ईद वाले दिन बूहा खड़काउंदा बच्चे कहंदे अम्मी ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ईद ते तलवार ना करदम भी कर देन बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5-5 रुपए दो मैं तलवार गायब करूं। अब्बा हजूर क्या है? मेरा फिल्म देखने को दिल करता है। लक्ष्मी चौक चलते हैं, 2 घंटे उधर मांगते हैं, फिर उसके बाद फिल्म देखेंगे। अच्छा पहले मांगोगे फिल्म के लिए पैसे? हाँ जी मुझे सिनेमे जी शहनशाह भी नहीं बढ़न देंगे जी। ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। अली जा क्या है फरियाद हो? ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ये तो सादे खूह च भी नच लेंगे। एक दिन खूह च नचन दे किसी ने पानी छड़ता। अब्बा हजूर क्या है? अपनी जवानी में आपने शायरी भी की है। बहुत शायरी की थी आलम पना ने, एम कमजोर नहीं हुए। आलम पना शेर सुनाते होते थे महफिल में, वहाँ बह जा होती थी तो कैसे बह जाए। चौबदार जी आली जा। फरियाद सुनी जाए ये जो लंडी कोतल में तम्बाकू बेचने वाले की। अली जा कोई तता हुआ कलाम पेश करेंगे। तथा हुआ क्या? कलाम पेश करो बगैरता। अली जा क्या है? अब आप बहुत गरीब हो गए हैं, फिर आपकी शान और शौकत खत्म हो गई है। आप ये दरबार छोड़े और दूर कहीं जंगलों बेआबानों में चले जाएं। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। सीने में गम दिल में धुआं। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ। वाह वाह कीम साहब सुभान अल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ।
حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ماڈرن ہسٹری کے مختلف ادوار میں ریلیاں اور جلسے جلوس اپنی جادوگری دکھاتے چلے آئے ہیں. بے شمار انقلابات ایسے ہیں کہ جن کا نقطہ آغاز ایک چھوٹی سی ریلی, ایک چھوٹی سی واک کی شکل میں سامنے آیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے کے پورے سیاسی لینڈسکیپ کو چینج کر کے رکھ دیا. آج اسی حوالے سے ہم تاریخ کا سفر طے کرتے ہوئے مختلف ادوار کی سیاسی ریلیوں اور واکس کا تذکرہ کریں گے, اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ کل ان کی ریلی ہے. اس حوالے سے ہم ان کے نظریات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ فرینچ ریولوشن, ایک اسی طرح کی ریلی جس میں باسٹیل نامی ایک قید خانہ تھا, جس سے اس وقت کے شہنشاہ فرانس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ بنا رکھا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو وہاں پر قید کرتا تھا, اور اس جیل خانے کو آئیکن سمجھا جاتا تھا اس وقت کے اقتدار اور شان و شوکت کا. یہ 14 جولائی سن 1789 کی بات ہے, جب تقریباً 1000 لوگوں نے پیرس کے عین وسط میں یکجا ہو کر, اکٹھے ہو کر ایک ریلی نکالی اور بستیل پر حملہ کر دیا, اور اس ایک ایکٹیویٹی نے فرینچ ریولوشن کو ٹریگر کر دیا تھا. پھر اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت امریکہ برطانیہ کی کالونی تھا, اور برطانوی راج نے جو ٹیکسز کی بھرمار کر رکھی تھی اس کے خلاف ایک مشہور احتجاج تھا, اور یہ انوکھا احتجاج تھا اپنی طرز کا. اسے بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ 16 دسمبر سن 1773 کی بات ہے, جب مظاہرین نے یکجا ہو کر ایک ریلی نکالی, اور چند لوگوں نے اس وقت ہاربر میں کھڑے 3 برطانوی جہازوں پر انتہائی رازداری سے قبضہ کر کے اس پر موجود 45 ٹن چائے سمندر میں غرق کر دی. اور یہ ایک بہت بڑا احتجاج تھا جس نے امریکی آزادی کی راہ ہموار کی. پھر اس کے بعد ایک بڑی مشہور لانگ مارچ ماؤ زے تونگ کی ہے, کہ جس نے ماڈرن چائنا کی بنیاد رکھی. ایک ٹرین مارچ بڑی مشہور تھی لینن کی, اس نے بھی انقلاب کی راہ ہموار کی. ایک بڑی مشہور ریلی سالٹ ریلی کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ تھی کہ جس میں گاندھی نے انگریز سرکار کی طرف سے نمک کے اوپر ٹیکس عائد کیے جانے کے خلاف ایک ریلی نکالی. یہ 23 دن تک جاری رہی. اس نے 240 میل کا فاصلہ طے کیا, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 60,000 افراد کو جیل میں ڈالا گیا, جن میں سے ایک گاندھی جی بھی شامل تھے. گاندھی نے اس مشہور زمانہ سالٹ مارچ کو لیڈ کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ بن گئی. ایک اور بڑی مشہور ریلی آئی ہیو اے ڈریم ریلی تھی. یہ مارٹن لوتھر کنگ بہت بڑا مدبر تھا, بلیکس کا لیڈر تھا. ہیومن رائٹس کی تاریخ جب بھی مرتب ہوگی اس شخص کا نام سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ اگست 1963 یعنی 1963 کی بات ہے, اور اس میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی, اور یہ پیسفل ریلی تھی. یہی وہ ریلی تھی جس نے اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو سول رائٹس لیجسلیشن کو سنجیدہ شکل دینے پر مجبور کر دیا تھا. پھر ایک اور بڑی مشہور ریلی برلن وال پروٹیسٹ ریلی ہے. 28 سال تک گرا ہوا یہ آئرن کرٹن صرف 3 ہفتوں کی جدوجہد کے بعد اٹھا لیا گیا, گیٹس کھول دیے گئے, اور وہ کام جو بڑے بڑے ٹینک اور توپیں نہیں کر سکیں, مٹھی بھر لوگوں نے صرف 3 ہفتوں کی کوشش سے کر دکھایا. اب التحریر سکوائر پہ جو کچھ ہوا, اس کا آغاز بھی صرف 50,000 لوگوں سے ہوا تھا, لیکن الٹیمیٹلی یہ بڑھتا چلا گیا, اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کتنی پرانی, تقریباً نصف صدی کا قصہ تھا حسنی مبارک کی حکومت, اس کو ٹاپل کر کے رکھ دیا. چنانچہ یہ جو ریلیاں ہیں, اگر آپ غور کریں تو وہ کام, وہ انقلابات جو جنگیں نہیں لا سکتی, وہ کام جو اسلحہ اور ہتھیار نہیں کر سکتے, وہ لوگ, مٹھی بھر لوگ جب یکجا ہو کر چل پڑتے ہیں تو انقلاب اپنا رستہ خود متعین کرتا چلا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جیسے میں نے عرض کیا ہے ریلیز کی ایک بھرمار شروع ہو چکی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے
تحریک انصاف پاکستان کے چیئرمین عمران خان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے پوری